कर्नाटक की कई मिली व समाजी तंजीमों ने एसआईआर की मुखालिफत की है। जी हां, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अंजाम दिए जा रहे एसआईआर को गैर आईनी करार देते हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए मुखालिफत की है। बेंगलुरु में आज कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के तहत दारुसलाम में अहम मुशावरती इजलास मुनक़द हुआ। मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और उलमाए कराम ने शिरकत की। एडवोकेट विनय श्रीनिवास और मशहूर दानिश्वर शिव सुंदर ने एसआईआर से होने वाले नुकसानात और असरात को बयान किया। मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि एसआईआर की आड़ में मुल्क के कई शहरियों को वोट के हक से महरूम रखा जा सकता है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम ज़ातों और तबकों का हो सकता है। इस मौके पर यह बात भी वाज़ह तौर पर कही गई कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स वोटर लिस्ट को अपडेट तस्हीह करेक्शन का काम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में रिफॉर्म से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन एसआईआर के अमल के दौरान रखी गई शराइत से जाहिर होता है कि एक मंसूबाबंद तरीके से कई शहरियों को वोट के हक से महरूम किया जा सकता है। लिहाजा एसआईआर का तरीका मुनासिब नहीं है। इस मौके पर बिहार के इंतखाबात से कबल हुए एसआईआर पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास के जरिए ये पैगाम भी दिया गया कि एक जानिब एसआईआर की मुखालिफत की जाएगी अगर रियासत कर्नाटक में एसआईआर का अमल शुरू होता है। एसआईआर का अमल शुरू होने से कबल लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने दस्तावेज़ात को, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, अपडेट करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। So what is your take on SIS? The SIR is unconstitutional, and there is no provision for doing such an exercise under the Constitution or the Representations of People's Act. For the first time, they have shifted the burden of proving eligibility to citizens, which is not allowed in the constitutional frame of things. Secondly, India has a universal adult franchise, and SIR is dealing a big blow to that. Because under SIR, especially people from marginalized communities are getting affected, and we have seen in Bihar, especially many women have been removed from the list. And even if you see in the Assam NRC, like Shiv Sundar sir also was saying, many older women were removed, saying that because many times women don't have documents, especially older women, they don't have documents. So what is happening is that they are creating a new class of citizens, of those who can vote. Well, the Constitution gives the right to everybody to vote. These people have removing the right for everybody, and they're keeping it only for some, and therefore the SIR has to be opposed in its present form. But the Supreme Court has given go ahead during Bihar. They have not yet. That was only temporary because the Supreme Court has not comprehensively heard the legality of the matter. So now it is coming to Karnataka also. In Karnataka, we must oppose the SIR in its current form, and what we must ask is, we must say that we are not opposed to a cleaning of the electoral rules. We want a cleaning of the electoral rules, but what is happening here is not a cleaning, but like an ethnic cleansing which is happening, which we are opposed to. So let them do a revision of the voter rules and let them include more documents, but not in this form. So what should be the strategy? This should be the strategy that we speak to people across Karnataka, different communities, and everybody together must ask for the same thing. Thank you. Your name? Vinay Srinivasa, advocate. Thank you. तो आज की नशिस्त जो है एसआईआर के ताल्लुक से थी, इसमें आज विनय श्रीनिवासन जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो, और शिव सुंदर जो मुख्तलिफ किताब मुसन्निफ भी हैं और समाजी आर्टिस्ट हैं, उनकी शिरकत रही और उन्होंने बहुत ही तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली कि एसआईआर क्या है। और जो बातें सामने आए हैं यह है कि एक गैर आइनी मशक़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का इख्तियार है कि वो समरी रिवीजन करे, इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की गुंजाइश इलेक्शन कमीशन को आइन नहीं देता। लेकिन बावजूद इसके ये काम चल रहा है
اور ایسا لگتا ہے کہ کام کرنے والوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ووٹ ہمارا جمہوری حق ہے اور الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ ہر ایلیجیبل ووٹر کو ووٹر بنائے، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹر بنیے اور یہ ثابت کیجئے کہ آپ ووٹر بن سکتے ہیں۔ ایک تضاد ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی قسم کا اس میں فارم فل اپ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ابھی الیکشن کمیشن کو گھر گھر پہنچ کر جو ایلیجیبل ووٹرس ہیں، جو ہندوستانی شہری جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، ان کو ووٹر بنائیں۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں، اس کے بعد ساتھ میں بہت سارے دستاویزات مانگے گئے ہیں، ان کو انکلوز کر کے دینا ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ طے کریں گے کہ آپ ووٹر ہیں یا نہیں، یعنی الیکشن کمیشن ووٹرز کو سلیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے۔ اس کے لیے آج چونکہ اویئرنیس بہت سارے لوگوں میں نہیں ہے، ہم نے سمجھا کہ بیداری ضروری ہے، تو ایک طرح سے یہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا جو آج یہاں پر ہوا ہے۔ اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، جن میں ہمارا ووٹ ہمارا حق ایک تنظیم ہے، ایدلو کرناٹکا ہے، اسی طرح کی دوسری تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہو چکے ہیں اور ایک کام جاری اور ساری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ شانہ مل کر ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ صرف کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پچھڑے طبقات ہیں، آدیواسی ہیں، دلت ہیں، بہت ساری خواتین ہیں۔ بہار میں ایسا سارا کام دیکھا گیا کہ کس طرح سے جو ایلیجیبل ووٹرز تھے ان کو ڈیلیٹ کیا گیا اور جو نان ایلیجیبل تھے ان کو ایڈ کیا گیا، لیکن ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا۔ تو اس میں کسی طرح کی شفافیت نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے، اس کے لیے بیداری ضروری تھی، اور بلکہ اس کو مشق کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، عوام تک یہ بات پہنچائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی جو نشست تھی، اس میں بہت سارے تجاویز سامنے آئے ہیں، ہم مجلس عاملہ کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد اگلا قدم انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ کی کھلے عام منمانی ہے جی، تو اس سے روکنے کے لیے آپ کا کیا؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جانا تھا جو کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، اور لیکن کورٹ سے فیصلے آنا باقی ہے، انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا، لیکن اس کو چیلنج ایک تو قانونی طور پر اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرے منصوبے کی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تعلق سے عوام میں بیداری پیدا کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اسے عوامی تحریک کی شکل دینا ہے۔ ریاست کرناٹک میں بھی یہ کام ہونے والا ہے جی، یہ ہونے والا ہے، لیکن اب تک جو ہے کرناٹک کی حکومت جو کانگریس کی ہے اس کی جانب سے ایک بھی بیان سامنے نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ تو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ کیرلا میں اسمبلی میں انہوں نے ویسٹ بنگال یہ سب انہوں نے کم سے اسمبلی سے کم ریزولوشن پاس ہوئے، یہاں تک نہیں ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہونے والا ہے، فروغ 12 ریاستوں میں ہو رہا ہے، اس کے فوری بعد اس کا کرناٹک کا نمبر بھی آئے گا، اور اس کو انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کو محدود وقت میں کرنا طے کیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ووٹرس کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں، ووٹرس رول کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کافی وقت ہے، اس کو کیوں آپ اسے 1 ماہ یا 2 ماہ کی مدت تک محدود کریں؟ یہ کام ہو رہا ہے، اس کے جیسا کہ آپ نے صحیح کہا، اس بات کو حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس طرح کا کام جو ہے ہونے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے وہ کوئی اسٹینڈ لے، فارم اسٹینڈ لے۔ ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر آئے اور اس کا جیسے ریزولوشن پاس ہے وہ بھی کریں، اور دوسرا جو بھی قانونی طور پر کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ صدر کیا ڈسکشن؟ جی الحمدللہ، جب ملک میں کسی طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ آ کر کھڑا ہوتا ہے، اور ایک فکر لے کر آج دارالسلام شہر بنگلور میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے بینر تلے میٹنگ ہوئی، شہر کے علماء عمائدین کو بلایا گیا، مشورہ لیا گیا۔ فکر ہے کیونکہ بہار کے حالات کو دیکھا، ابھی یو پی کے حالات ہو رہے ہیں، SIR کو لے کر اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ جو حکومت کے بینر تلے کام ہوتا ہے ہم اس کا کوئی انکار نہیں ہے ہم کو، لیکن جو SIR کے ذریعے سے اگر کسی بھی ملک کے 18 سال کے اوپر اگر کسی کا ووٹ کاٹا جاتا ہے تو پھر یہ ظلم ہے۔
SIR हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक मर्दम शुमारी होती है वो भी एक हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उस मुल्क में कितने लोग रहते हैं और वोट देने का कितने लोगों का हक है, वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसको अमानतदारी के साथ वो होना चाहिए। किसी मजहब को देखकर उसके वोटों को काट देना ये बिल्कुल यानी एक जुल्म होगा। तो आज कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज शहर बेंगलोर की दारुस्सलाम की बिल्डिंग में यही मशवरा किया गया कि इसमें इस तरह की चीज़ें ना आने पाएँ जो किसी मजहब के मुखालिफ हों। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं तो उनका नाम उस लिस्ट से ख़त्म किया जाए, लेकिन उन चीज़ों में अमानतदारी होनी चाहिए, किसी के साथ यानी जुल्म ना हो किसी के साथ। बस शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुल्क की आज़ादी के बाद ज़ाहिर बात है कि हिंदुस्तान के शहरी जितने भी हैं, दस्तूर हिंद ने उनको ये हक दे रखा है कि अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब करें और इक़्तिदार उनके हवाले करें। लेकिन अभी SIR के नाम पर मौजूदा सरकार ने जो फैसला लिया है उसके ज़रिए से न सिर्फ मुसलमान बल्कि समाज में रहने वाले, मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ तंजीमें, जमातें, अफराद, शख्सियात और सिविल सोसाइटीज़, मुख्तलिफ धार्मिक लोग, मजहबी ग्रुप्स, मजदूर, ख़वातीन, OBC और आदिवासी, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि SIR में जिन क्वेश्चंस को किया गया है या जिन पेपर्स को देने के लिए कहा गया है, अब बताइए कि हमारे मुल्क में ये सारे पेपर्स कौन पेश करेगा? डेटा ये बताता है कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 7.6 लोगों के पास पासपोर्ट है और जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं उससे एक अंदाजा ये लग रहा है कि 36.5% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब बकिया लोग कहां से फराहम करेंगे? एक बिग क्वेश्चन है ये। तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अवाम को सहूलतें फराहम करें और न सिर्फ सहूलतें फराहम करे बल्कि उनको किसी तरह से परेशान होने ना दें। SIR के जरिए से बिहार में जो कुछ हुआ है, 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट हटा दिए गए, उसकी तज़ियत मुख्तलिफ किस्म से आ रहे हैं। लिहाजा आज की मीटिंग में कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों का वफाक है पूरे कर्नाटक में सियासी शऊर के एतबार से समाज में अमन के लिए कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज सरगर्म है। तो आज हमने ये गुफ्तगू किया कि क्योंकि बिहार में हो गया, 12 रियासतों के अंदर हो रहा है और कर्नाटक के अंदर भी आएगा ये, तो उस सिलसिले में हमारी अपनी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर आज हमने पूरे मुस्लिम अमायदीन, तंजीमें, जमातें, शख्सियात को बुला करके आज हमने उनके साथ में मशवरा किया है। कई मशवरे हमारे सामने आ चुकी हैं। तो लिहाजा उनमें से एक बात तो ये है कि हम इसकी मुखालिफत करेंगे, SIR की मुखालिफत करेंगे। अलबत्ता ये कि पेपर्स रेडी करने की जो बात है या पेपर्स तैयार कर लेने की जो बात है, उसके लिए मिल्लत के अंदर शऊर की बेदारी का काम करेंगे। लेकिन एक और बात मैं कहता हूं, सिर्फ हम मिल्लत में नहीं करेंगे बल्कि यहाँ के दलितों में काम करेंगे, आदिवासियों में काम करेंगे, OBC के अंदर भी काम करेंगे। क्योंकि SIR का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि मुल्क में रहने वाले कमजोर तबकात का सबसे बड़ा मसला है। और इस मसले के हल के लिए कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज न सिर्फ वो खुद अपने प्लेटफॉर्म पर करेगा, जो लोग भी SIR की मुखालिफत में काम कर रहे हैं और हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, तो उनके साथ में शामिल होकर भी कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज अपने कामों का अंजाम देगा। किस तरह करेंगे? मुखालिफत जाहिर बात है कि जहां एहतजाज होता है एहतजाज हम करेंगे और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हम करेंगे, सियासी पार्टियों से मुलाकात करेंगे, मौजूदा हुकूमत से मुलाकात करेंगे और यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है कर्नाटक के अंदर। और जाहिर बात है कि OBC और माइनॉरिटीज और इस तरह दलित, इनके वोटों से आने वाली हुकूमत है, उनसे मुलाकात करके बात करेंगे हम लोग। मुखालिफत करनी चाहिए पूरी तरह से वो, तो ये तवज्जो हम दिलाएंगे, शऊर की बेदारी ये हो अवाम के अंदर, इसके लिए मुस्लिम मुत्तहिदा महाज काम करेगा इंशाअल्लाह।